स्टोरी मैंने आपको देनी है एनिमी प्रॉपर्टीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान की हैं, जो भारतीय शहरी या बंगाली शहरी, इनके वो थे पाकिस्तानी लेकिन छोड़ के यहाँ प्रॉपर्टीज़ भारत और बंगाल चले गए थे, इनके बांग्लादेश चले गए थे। और ये 500 अरब रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, या चंद रुपए या हज़ारों रुपए की लीज़ पे, जो कि लाखों और करोड़ों रुपए की लीज़ बनती है। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कोठियों पे, मकानों पे, दुकानों पे, ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। ये हज़ारों की तादाद में है। मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा, ज़रूर देखिएगा। मैं शुरुआत करता हूँ इसी अहम स्टोरी से, जो कि बहुत अहम है। पाकिस्तान में 2,20,000 एकड़ ज़मीन, 287 दुकानें, 11 कमर्शियल प्लॉट्स, 247 घर, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ ज़मीनें, बंगलोज़। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मवासलात की वजारत है, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, IPP के सदर हैं जनाब अब्दुल अलीम ख़ान, उनके अंडर आती है। और ये मिनिस्ट्री इन प्रॉपर्टीज़ की कस्टोडियन है, जिनको एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिनके पाकिस्तानी शहरी जो भारत चले गए थे या बांग्लादेश जब बना था बांग्लादेश चले गए, उनकी पाकिस्तान में जो मलकियत की जायदादें थीं वो हुकूमत पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गई थी। और ये मौजूदा इनकी मालियत बताया जाता है 500 से 1,000 अरब रुपए की, ये असासों की मालियत की कीमत बनती है, मालियत है या कीमत बनती है। और इस पे कोई चंद हज़ार या लाखों रुपए हुकूमत पाकिस्तान कोई पैसा वसूल कर रही है। अदरवाइज़ ये 80% से ज़ायद लोगों ने इस पे फ्री ऑफ कास्ट या तो कब्ज़े कर रखे हैं, या इस पे थोड़ा सा नॉमिनल सा किराया देते हैं, जिससे हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए मंथली किराया कमा सकती है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। ये एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो मैंने हासिल की है, इदारों से मुख्तलिफ मालूमात हासिल की हैं। इस पे काम शुरू किया गया था 2019 में शुरुआत में। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध में कोई और थे, पंजाब में कुछ और थे, और जो उस वक्त के वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर मुराद सईद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस पे काम शुरू करवाया था, जिसकी बुनियाद पर मालूमात इकट्ठी हुई। उन्होंने इन जायदादों को वापस लेने की कोशिश की या ओपन टेंडर में जाने की कोशिश की। रेजिस्टेंस हुई, ताकतवर शख्सियात के पास ये प्रॉपर्टीज़ थी, जिसकी वजह से ये काम 100% मुकम्मल नहीं हो सका। जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें 2,20,000 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर और कमर्शियल ज़मीन है। 287 दुकानें हैं मुख्तलिफ बड़ी प्राइम लोकेशन पे। 11 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स प्राइम लैंड पे और शहरों के अंदर हैं। 247 घर हैं। थरपारकर में 5600 एकड़ ज़मीन है। ये 247 हाउसेस ये थरपारकर में है। 5600 एकड़ ज़मीन उमरकोट में है। 300 एकड़ ज़मीन, 438 घर, 70 शॉप सखर में हैं। 5 दुकानें, 50 फ्लैट्स, 1 घर और 11 शॉप्स जकबाबाद में हैं। 6 एकड़ कमर्शियल लैंड रोहड़ी में है। 400 एकड़ ज़मीन शिकारपुर में है। और इसके अलावा मुख्तलिफ हज़ारों कनालें ज़मीन जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल सांगड़ के इलाके के लोगों के पास हैं। और ये जो उस वक्त की एस्टिमेटेड ओरिजिनल कास्ट थी वो 30 अरब रुपए की थी। और ये 1975 से या फिर उसके बाद, जब इससे पहले जब प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान तकसीम हुआ था, पाकिस्तान और भारत, उसके बाद 1971 की जंग और 1965 में भी कुछ लोग यहाँ से चले गए थे। और ये पूरे पाकिस्तान में, यहाँ इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, थोड़ी हैं, लेकिन कराची में हैं, थोड़ी हैं, लेकिन दूसरे जो शहर मैंने आपको बताए वहाँ पर भी ये जायदादें हैं।
اس میں پاکستانی فیملیز جو ہیں جو موسٹلی ہندو مذہب سے تعلق تھا جن کا، وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا چلی گئی تھیں، اور بنگالی جو تھے وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ گھر، بزنسز، سب کچھ ایگریکلچر لینڈ وغیرہ، ورشپ پلیسز، یہ سب کچھ سکھر، روڑی، لاہور، اسلام آباد، پنو، عاقل، تھرپاکر اور سندھ کے دوسرے اور پنجاب کے اس میں یہ پاکستان کی حکومت کے پاس آ گئے تھے، اور ان لوگوں نے تھوڑے پیسے دے کے یہ رکھ لی تھی۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ 1970 کے بعد یہ پراپرٹیز، ایک اینیمی پراپرٹیز سیل بنایا گیا تھا۔ اس میں جو یہ پریشیس ایسٹس تھے 30 ارب روپے کے اس وقت، اب جو 1000 ارب روپے سے زائد کی قیمت میں ہیں، وہ ایسٹیمیٹڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے اپنے قبضے کیے، اور مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ ظاہر ہے منسٹری آف کمیونیکیشن جو ہے ان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتے ہیں، جو انتظامی امور ہیں۔ اس پر کمرشل پلاٹس تھے، سب کچھ جب تھا لوگوں نے حاصل کیے تھے یا قبضے کر رکھے تھے، ان کو قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس میں میرے پاس جو تفصیلات ہیں، اس میں شاہ لطیف چوک ہے، ایک مس نصرت بیگم نامی ہیں، ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ماچکو میں ہے، پنواکل میں ہے، مینارہ روڈ پہ ہے، مہر فیملی کے پاس ہیں جو انفلوئنشل ہیں۔ اس کے علاوہ سیاستدان ہیں جو ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، اور 2 وزراء بھی رہے ہیں پچھلی حکومت میں، موجودہ حکومت میں بھی ایک وزیر ہے، اور سندھ میں بھی رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس یا ان کی فیملیز کے پاس ہے۔ ایک خاتون ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ان کی والدہ کے پاس یہ قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی شخصیات ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے یہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اور یہ اہم ہے کہ ان کو فاسٹ ٹریک سیل پہ رکھنے کے لیے، یا حکومت جو ہے یا تو بیچنا چاہتی ہے، یا آکشن کرنا چاہتی ہے، یا کرائے پہ یا اوپن ٹینڈرنگ میں دوبارہ دینا چاہتی ہے، تو اس کے کرائے اربوں روپے میں بتایا جاتا ہے، منتھلی یا سالانہ ہو سکتے ہیں اگر حکومت اس کو فریش ٹینڈرنگ میں جاتی ہے، دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کو اس میں کامیابی لا انفورسنگ ایجنسیز کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس پہ قابض ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو وہ جو حکومت چاہ رہی ہے وہ چیزیں نہیں ان کو مل رہی۔ تو میں نے وزارت مواصلات سے کوشش کی، میری کوشش تھی جناب عبدالعلیم خان سے میں ملوں اور ان کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھوں۔ انہوں نے ٹائم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا پچھلے ہفتے۔ اسی بنیاد پر میری ان سے اگرچہ بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کا موقف آتا ہے میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جس کی اہمیت ضروری ہے بتانا۔ آپ اس سٹوری کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں مزید تو ضرور